data and data representation. So basically, we're going to talk about how computers store their data. Okay, so for this topic, we're going to discuss on these three mainly. So data format, okay. So why we need to know the data format? Because as we know, computers store data in form of binary. Okay. But for humans, okay, our data will be in languages, is the alphabet. Okay. It can be images, sound, or video. Okay. So there must be a specific converting format to convert the data so that it will be usable not only for the computer but also back for the human. Okay. So maksudnya dia macam ni lah. Macam dalam gambar macam ni. So any real world data kita akan transferkan ke dalam komputer menggunakan input devices untuk komputer simpan. So macam kita type this one, okay, so kita masukkan melalui keyboard. So komputer akan simpan dalam bentuk 0101. So, sama juga if you store an image. Okay? So you will use digital camera to convert the image. Yeah? But in the end, the data will be stored in terms of 01, 0. So basically information process cycle involve 4. Okay? So kita biasanya akan bagi input kepada komputer. Kemudian komputer will do the processing or the manipulation. Okay? And then the computer have two things to do. Okay? One to produce the output first. Melalui monitor, keyboard and so on. Basically, monitor, printer and so on. And the other one is, how we call that? Dia kena store that data. Okay? The computer must be able to store the data. Okay. So, yang ni yang paling penting pertama lah. Okay? So, what is the difference between data, information and so let me give you a random number lah. Okay? So let's say I give you this number. Does this number mean anything to you? Okay. Dapat tak? Okay. So this number basically tak ada makna. Okay. Kalau you all tak tahu apa nak guna dengan nombor. Saya pun tak tahu apa nak guna. Okay. So it's just a number 8, 8, 3, 0, 8, 8, 3, 0, 8, 1, 5. Okay. So this is data. Okay. A useless fact. Apa ni orang kata fakta yang tidak diproses. So dia macam tak ada apa-apa lah. Dia akan sebut 83,815. 83,850. Okay. Kita boleh sebut macam tu. Okay. Or some people will say 830815. Okay. So this is just a data. Okay. So to convert data into information, okay, it must be interpreted. Maksudnya mesti ada cara untuk kita bagi tahu this data. To read this data, you can't read it like 830815. Okay, you must read it somehow. There must be a way to read it. Okay, so this data you must read it in terms of pairing. 830815. That's the first one. Okay, itu maksudnya interpret lah. Kena interpret data. So this data should be year, month, day. So basically this data is the first 6 number of my IC. Okay. So from this data, okay. So once you interpret this data, okay, you will know actually 15 is 15 of the information is now we know that the day, okay, the day is 15, okay, and the month is 8, okay, and then the year is 19. Okay. So based on this one now, you have gained some information. Okay. So what does this date stand for? So this is your knowledge. So based on this, okay. So again is on 15 December will be my nampak tak? Okay, okay, nampak tak? So kalau tanpa translation, okay, this is just a data. So with some information, we can turn data into information. Okay, so based on the information you get, okay, you might gain some new
Itulah. Okay. So any question so far? Ramai. Ada soalan untuk hari ni? Untuk hari ni. So this slide? Tak ada Tak ada. Okay. Tak ada. Ada ke? Ada ke tak ada? Okay. Tak ada. So data. So data macam tadi lah. Okay. So how computer process data? Okay. So data is ni jangan baca sekaligus. Ini kita buat. Sebab you punya friend narrator dia fokus dia ada group. Okay. So definition of data. Data is a collection of unprocessed items. Okay. So maksudnya katakan kalau kita ada this kind of data. Saya ada kat apa data. Okay. So unprocessed item maksudnya adalah tak ada ini dia tak ada. Tak pasti juga. Okay. So apa maksud dia unprocessed data? Okay. Adalah apa ni saya ada? One. Let's say this one. Let's put on the counter. Alah, dia ke bawah. Hilang dah. Dia pergi ikut tarik saya save file ni. No, this is today. Refresh. Kita tak. Oh, kita jumpa. Tak apa. So, kita gunakan apa-apa data yang ada kat sini. Okay. So, let's say we use this one. Okay. Saya rename dulu lah. Lagi rahsia sikit. So, nama dia ABC. This is the desktop. Folder. Download tadi, where is my TV? Okay. What data is this? Boleh tak dia bagi tahu kat saya? Can you guess what kind of data is this? This is data. Yeah. ABC. ABC. Do you know what this file is about? This is a file. Saya beri clue lah. This is a file. Do you know what this file is about? No. Tak nampak kan? So walaupun you tak nampak, tapi file ni ada isi. Ada isi. Saiz dia adalah 367 kilobyte. Maksudnya there is data inside this file. Itu yang maksud raw data tu. Dia tak di proses. Okay, so it can be anything. It can be something like this file is a data. Okay. So maksudnya if I try to open this file, my notepad, there will be something inside. Okay. This is 300 kilobyte. Nampak? So dalam data tu, kita dah simpan dah a few things about that file. Okay. Maksudnya bila kita tengok kat sini, sebenarnya you dah boleh teka dah. Walaupun saya buang dia punya extension, dekat header of our file, okay, our data, biasanya dia akan bagi tahu what is this file is all about. Yang lain ni apa semua adalah dalam bentuk 32 bit lah. Okay, 64 bit. That's why it's both bit. Okay. So dia dah bagi tahu kat kita tadi. Kalau you ada perasan lah, kat sini pun ada jawapannya. What is this file about. Okay. So this is data. Maksudnya kalau saya drag sekarang ke dalam pad, value dia macam ni. Okay. Value dia macam ni. Okay. Saya nak hide kan. Value dia macam ni. Okay. Maksudnya kalau saya rename file ni, saya letakkan dia punya extension, saya bagi dia apa ni namanya definition to interpret the data. Maksudnya saya kata file ABC ni sebenarnya adalah file PDF. Nampak?
Okay. So, kalau saya kata file abc.pdf ni adalah file PDF, okay, walaupun saya dah bagi nama dia, okay, bila saya drag kat situ, the information, the raw data inside the file is still the same. Nampak tak? Header dia masih lagi sama. Okay. So, footer dia pun masih lagi sama. Maksudnya data tu tak berubah. Okay. Yang berubah adalah bagaimana cara kita interpret our data. To become an information. So, yang ini maksudnya bila kita dah kata PDF semua, so kita tahulah, okay, dia akan buka menggunakan Acrobat Reader. So from this raw data, yang benda yang kita tak tahu apa benda yang nak cerita ni, okay, kita boleh nampak dia bercerita pasal dia punya program ni. Nampak tak beza antara data dengan information? So basically data, okay, can be any thing. Okay? Dia unprocessed macam tadi. Maksudnya file tu tanpa extension. Macam tu lah kita boleh kata. So it can be anything. It can be text file, it can be a number, it can be image, and sebab tu saya kata baca secara pasti. Okay? So when the data, okay, can convey meaning to people, maksudnya macam tadi kita dah buka kita punya data yang tak apa-apa yang kita tengok dalam notepad tu, tapi kita buka menggunakan Acrobat Reader, and then we can read, kita boleh baca apa yang that data cuba sampaikan kepada kita, then that data now has become an information. Okay, so once you gain something from that information, that is your work. Okay, itu tu susah. Okay. So to gain the information, there must be a way for you to decode and encode the data. Kenapa kena encode macam tadi lah? As we know, bila kita encode tu maksudnya bila you ada file word, you encodekan dia menjadi file PDF. You change pada format. Okay. So sama juga dengan gambar. Okay. So gambar bila you ambil gambar, you maybe akan save dalam bentuk JPEG, PNG. Okay. So video can be MP4, okay, ataupun dalam bentuk window, WM, okay, and then and so forth lah. Maksudnya kalau karakter sebenarnya biasanya kita menggunakan ASCII ataupun Unicode. Okay, sekali lagi kita tengok apa ASCII yang Unicode. Okay. So the example standard, okay, biasanya number kita akan represent dengan ASCII, Unicode, baru ASCII. ASCII ni jarang lah kita pakai standard version. Okay. And then images can be anything, picture can be itu pun boleh kan, QuickTime. And then sound kita boleh simpan dalam MP3, WAV and so on. And then graphic outline font kita boleh simpan dalam bentuk PostScript and also PDF. Okay. So aside from that, color juga disimpan dalam bentuk code. Maksudnya apa ni namanya, code color. Okay. So kalau kita belajar dulu code color ni adalah apa ni orang kata primary color. Primary color for palette. Okay. For palette color, primary color dia adalah what we call that? Red, yellow, blue. RY. Okay. Tapi this is based on palette. Okay. Tapi bila kita bercakap pasal komputer, the color code is stored in term of RG. So this is the primary color for light. Okay, yang RYB ni untuk style. Okay. So warna-warna lukisan tu lah. Okay. Warna bila kita melukis yang pakai palette. Okay. Okay. So apa nama dia? Next one. Okay. So RGB ni biasanya kita simpan dia dalam bentuk decimal number. Okay. Maksudnya kita bagi tahu red dia berapa kuat dia, green dia berapa kuat dia, blue dia berapa kuat, berapa tahap kepekatan lah red, green, blue. Dia akan menghasilkan color-color yang berbeza. Okay. So when you say dia ada daripada 0 sampai 255 lah, which is ada 256 tahap kepekatan. Okay. So ada, let's say kalau you kata macam dalam contoh belakang tu, kalau you tengok dalam bentuk RGB, the code will be 000 untuk warna paling cerah, warna putih. Okay.
Untuk kali hitam dia akan jadi RGB, okay, 255, 255, 255. Okay. So, macam mana kita nak matchkan? Nampak tak? Macam mana kita matchkan antara RGB dengan hex color? Okay. So, RGB ni biasanya bila kita pakai Photoshop and so on, kita akan pakai. Okay. So, hex color ni biasanya bila you buat programming on browser. Okay. Maksudnya macam ni lah. Ada ke? Kita lupa sikit. Kita tengok simple programming. Let's say kita buat macam ni. Okay. So bila kita pakai HTML, okay, bila buat programming HTML, okay. So kat mana kita pakai hex color ni? Biasanya kita pakai di dalam HTML. Okay. 1, 2, 3, 4. Dengan tekan ni nombor dia, saya tak tahu color dia apa. Jadi, file on the desktop. Okay. So dah ada di file. Masukkan dia. Okay. Kita tengok dekat desktop. Okay. Boleh. Kita ni. Ada color. Betul lah. Nampak? So kalau saya kata color tu adalah apa tadi? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan keluar color. Okay. So kalau saya terbalikkan, 5, ada 5, 4, 3, 0. Dia akan jadi color coklat. Nampak? So this is the what we call it, the color in hex number. Okay. So kebiasaannya bila kita buat choose coloring dalam satu ni namanya, dalam HTML, dalam konsol punya color nanti bila start play around dalam C++ kan. Okay. So you akan dapat akan gunakan hex color lah. RGB ni. Okay. RGB ni biasanya you gunakan bila you pakai editor. You pakai Photoshop, you pakai illustration and so on. Dia biasanya menggunakan color RGB. Okay. So this is where we use the hex color. Okay. Maksudnya katakan kalau kita ke macam ni, 1, 2, 3, 4. Boleh letak. Okay. So you boleh tukar color dia. Jadi. Okay. So that is where you use the hex color lah. Okay. So basically, tak kisah you pakai RGB ke, hex color ke, dia sebenarnya related. Okay. So how the relation go? Sebenarnya dia adalah berdasarkan the next topic. Numbering. Okay. Tapi tak apa. Okay. So saya tunjuklah macam mana dengan menggunakan calculator. Okay. So, alamak, saya dah lupa tadi. Okay. Tak apa. So this one, macam yang ini kan, kalau you tengok C0, C0, C0. Okay. So C0, C0 ni sebenarnya kalau 192. Okay. Dia punya RGB ni dalam bentuk decimal. Okay. So apa kita boleh buat adalah kita go to our programmer punya calculator. Dan kita masukkan dalam bentuk decimal. 19, decimal, 19. Nampak tak? Decimal dia 192, hex will become C0. So sebab tu kita kata dia hex number. C0, 192 lagi sekali, C0, 192 lagi sekali, C0. Okay. So maksudnya kalau based on that file just now, test. Hilang. Oh, itu. Open list. Dia hilang. Okay. So kalau macam yang ini, okay. So katakan yang ini, kita boleh teka tak? Boleh tak you all teka apa dia punya RGB punya code? Kita try. Dapat tak RGB code dia? Mana dia?
Boleh tak try dia? RGB code. Kita nak letak ni. Nama dia. Oh. Anybody? Anybody get the idea? RGB code dia apa? Oh. Okay. So, mudahnya adalah, okay. So, kalau kita ada this one, sebenarnya mudah dia adalah, kita masukkan je. Clearkan dulu. Okay. Cuma kita dah tahu this is hex code. Punya color hex kan. So, apa kita kena buat? Tukarkan dia kepada hex. Okay. So, kita masukkan 58 dulu. 58. Okay. So, bila hex dia 58, RGB dia sama dengan 58, maksudnya decimal is 80. Next we put a little bit of over. Okay. And then what else? What else do we have? 20. Okay. So decimal, masukkan lagi hex dia. 20. 24 in decimal is equal to 50. And then 6A. So hex dia 6A. Salah. Tak buang 6A akan jadi 10. Okay. So kalau dalam bentuk hex color dia macam ni, RGB color dia macam ni. So macam mana kita nak check our color code? Boleh lah pakai apa pun ada. Okay. So let's say kita pakai. Jadi lah, this one, maybe. Masukkan kod. Ada satu. Ini lah. Okay. Bukan. Ini. Okay. So, nampak tak? Yang ni kan. So, kita boleh try masukkan kat sini. Kat Google picker ni. Color picker ni. So, kita punya tadi. 58246. Try tema kita boleh tetap. Tak masuk. Boleh. Nampak So, tengok RGB kita berapa. So, sebenarnya benda ni semua kita. Cuma yang ini ke sini senang. Yang lain ni dia kompleks sikit. But, you can check our answer. 883610. Nampak Saya kurang faham pasal hex. Tak apa. Sekejap lagi kita masukkan. Okay. Ini dia punya color je. Macam mana dia related. Okay. Macam mana conversion tu. Sekejap lagi. Okay. Okay. Saya sambung dulu ya. Okay. So, this one. Next one. Okay. So, when you store your data. Okay. So, kita tadi dah decode kita punya data. Okay. Maksudnya dah simpan dia dalam bentuk binary and so on. So, you want to store your data. Okay. So, bila kita store data, sebenarnya kita store data macam biasa lah. Okay. Cuma, untuk menjimatkan ruang, kita ada dua cara compression. Okay. So, the first one is lossless compression. Lossless compression ni senang nak buat. Lossless compression tu something like this lah. Okay. Ini dia dekat sini. Saya dah buat dah. Dah buat dah. Tak boleh kita buat lagi. Buat lagi. Saya delete. Okay. This one. Dah dekat sini juga. Delete lagi. Okay. So this one. Bila kita select this file. Kita akan tengok size dia adalah 14.7. Okay. Dan bila kita compresskan this file. Ini masuk lossless. Okay. Ini tak masuk lossless lagi. Ini maksudnya kita compress lah. Okay. So bila compress this file, apa akan jadi adalah size dia akan jadi ada tadi. So the file now, okay, lepas kita compress instead of okay. So originally size dia 14.3 MB. Lepas kita compress dia akan jadi 13.1 MB. Okay.
So, okay. So inilah maksud dia. So, apa maksud useless compression tu adalah kalau saya unzipkan this file tadi, okay, when I extract back this file, so what will happen here is file yang di dalam ini, okay, tak contoh H macam ni. File yang di dalam ini, saya tengok, dia akan balik kepada size atas. Itu maksud what we call that just now, useless compression. Maksudnya tak ada data yang okay. So, apa maksud useless compression? This one. Right? Ini. Right? So, maksudnya the original size just now was 14.7. You compress jadi 13.1. You uncompress, you get back the same amount of data. 14.7. Okay. So for Lucy ni, saya dah try, sebabkan teknologi makin canggih, saya tak dapat. Okay. Tapi Lucy ni maksudnya, okay, bila you compresskan that file, okay, dia akan jadi size yang berkurang. Maksudnya macam ni lah. Okay. Cuma dia dah boleh patah balik lah. Kalau dulu dia tak boleh. Okay. Well, saya nak try tu, almost 100 megabyte. Sebab saya try on ni gitu ya. Okay. So dia biasanya macam bila kita tengok this one lah. Okay. File. So this is the same file. Okay. This is the same file. Okay. Tapi dapat tak size dia berbeza? Tapi result dia masih lagi similar. Walaupun quality dia berbeza. Okay. So what happened here is, okay, so when you have a file, okay, size file yang paling besar yang kita boleh nampak dalam komputer adalah WAV file. Okay. So WAV file ni dia almost similar to you punya CD punya format. Maksudnya sebab tu kalau you perasan dalam CD tak boleh letak banyak-banyak lagu. Dia limit 600 megabyte. Okay, lagu tu. Okay. So bila you ada satu file macam ni, okay. So bila you compresskan, bila dalam CD, kalau you perasan, when you buy a sound system, you akan ada multiple type of speaker. Okay. You akan ada woofer satu, you akan ada bass satu, you akan ada mid range satu, and lastly you akan ada tweeter. Okay. Maksudnya you ada 4 sound lah kurang-kurang. Maksudnya bunyi yang slow ataupun bunyi nyaring keluar kat tweeter. Okay. So bila dalam CD, okay, ataupun dalam bentuk wave, okay, all this file is separated. Maksudnya you ada satu line, macam bila you buat editing kan, you ada satu line khas untuk bunyi tweeter kan, you ada satu line khas untuk bunyi mid range, ada satu line khas untuk bunyi apa nama dia, bass, ada satu line khas untuk bunyi woofer. Okay. Sebab kenapa dia mampu buat asing-asing macam tu? Sebab dia sama macam masa recording lah. Kebiasaannya masa you recording lagu, drum akan ada speaker dia sendiri, ada mikrofon dia sendiri, gitar akan ada jack dia sendiri, keyboard jack dia sendiri. Everybody have their own input system. So dia akan masuk dalam line-line yang berbeza. Okay? So that's why wave file ataupun CD file kita boleh letak banyak-banyak. Sebab file dia sebenarnya besar. Okay? So contohnya macam inilah. Untuk satu file yang berduration yang 10 minit. Ada tak detail dia? 10 minit. Okay. Length dia 10 minit. Okay. Size dia dah makan 100 megabyte. Kalau dalam bentuk WAV. Maksudnya dia terasing. Every layer is different. Okay. So bila you compresskan dia kepada format MP3, what happen here is dia compresskan, katakan you ada 4 layer macam mana sangat. Ada 4 layer. So apa yang jadi adalah it combine all this layer to become one single layer. Nampak tak? Maksudnya kat situ lah bunyi bass you, kat situ lah bunyi tweeter you, kat situ lah bunyi mid range you and so on. Sebab tu kalau people who appreciate music, yang betul-betul appreciate music, dia takkan download MP3. Dia akan tetap juga beli CD yang original untuk dia play dekat dia punya hi-fi system. Sebab bunyi dia akan berlain untuk orang-orang yang very detail lah. Okay. So itu maksud loosely compression. Maksudnya lepas you compress, okay, data yang lain hilang. You buang banyak data, you jadikan dia hanya satu
data yang telah dikompres. Macam bunyi muzik lah. Itu contoh yang paling mudah. Cuma kalau dulu kita tak mampu buat teknologi yang ada dulu, but dulu masa saya buat senang. Back 5 years ago. So maksudnya, bila you dah jadikan dia format MP3, kalau you tukar dia format wave balik, dia tak jadi size yang sama. Maksudnya tak boleh nak buka balik that one. Dia tak ada lagi algorithm. But now you can re-engineer the process. So you can get the same size balik kalau you convert balik MP3 kepada wave. Okay? Itulah beza UC dengan next one, data integrity. Okay. So data integrity ni biasalah how you maintain your data. Okay. So alhamdulillah faham. Sebab hari tu saya cuba tunjuk gunakan gambar, contoh gambar. Maksudnya patutnya kalau kita convert daripada bitmap, okay. Bitmap sepatutnya lagi besar daripada JPEG. Gambar dia pixel baru. Okay. Tapi bila saya buat dia tak jadi. Dia jadi JPEG lagi besar daripada bitmap. So macam susah lah sebenarnya. Saya jumpa apa tu video anak saya. Bukan video anak saya. Buku cerita dia punya online. Okay. So data integrity macam biasa. So for local file maksudnya biasanya kita letak password protection. Maksudnya kalau you buat file Word pun sebenarnya you boleh embed password dalam. Tidak ada function dia. Ataupun bila you compress that file, you juga letak password. Okay. So keyboard locking ni, ada yang tanya saya keyboard locking. Kalau macam contoh yang saya boleh bagi sekarang adalah macam dekat kalau you beli laptop yang baru-baru lah. Kan? Laptop biasanya dekat you punya touchpad tu, mousepad. You perlu mousepad ke touchpad. Touchpad ni biasanya boleh lock dia. Maksudnya you tak nak bila you tengah menaik, you tergerak-gerakkan mouse tu kan. Macam saya punya lock dekat dekat F9. Maksudnya saya kena tekan button function tekan F9. Tapi kalau laptop lebih satu, jangan tekan button function. Terus tekan F9. So dia dah jadi hot. Okay. So keyboard locking ni umpama macam kita tak nak orang tertekan-tekan waktu kita tak pakai. Itu idea. To maintain the data integrity. Okay. So itu kalau kita bercakap data integrity pasal local access file, senang. Okay. Sebab data integrity ni dia ada banyak cabang. Maksudnya you have to maintain the correctness of the data, the completeness, the consistency, the validity and the compliance. Okay. Okay. Okay, so macam mana ini kita nak maintain ni? Kalau dalam local file, dia senang. Maksudnya copy, paste, dia akan check untuk you. Okay. Tapi macam mana you maintain ni? Masa you tengah download data. Macam mana you nak pastikan apa yang you download adalah apa yang you nak. Especially bila file tu besar-besar. Okay, maksudnya, katakan you punya download tu, yelah, walaupun internet kita makin lama makin laju, tapi at least dia makan setengah jam. So, between that half an hour, okay, macam mana you nak pastikan data yang you dapat tu adalah lengkap, adalah correct, dalam bentuk sekuen yang betul, konsistensi dia betul, complete. Okay. So kalau you perasan sebenarnya, when we download something, inilah kot. So nak bini. So when you try to download this one, you are given a checksum. Okay. So bila kita download, kita tak checksum. Okay. So kalau you pakai download accelerator and so on kan, saya tak nak pakai itu semua. Okay. So kalau you pakai download accelerator, kan? Ini lama tu. Download saya ada. Dia kena pakai software untuk mendownload tu. Biasaannya. Itu apa pun kita download. Download. Tak lupa apa. Tak ada. Sangat saya tak mendownload. Saya download dia manual. Okay. So, bila you nak mendownload something. Okay. Download accelerator. Kita try Google dia.
Apa nama dia? Lagi satu download. Saya ingat. Download. Itu ada satu yang biru yang you all suka pakai. Saya selalu tengok kat lab lah. Ni, lupa dia. Where. Dia ada tak? Oh, masa dah download tak ada. Dia masa you nak download tu, dia akan tanya, ada tak MD5 checksum? Checksum lah. Betul? Oh, dia tak pakai SP lah. Oh, dia pakai SP. Ada tak? You kena buka lah. You punya download accelerator ke apa-apa yang you pakai untuk download. Dia biasanya ada satu tempat dia akan bagi you peluang untuk you masukkan the checksum number. Checksum number tu gunanya adalah untuk dia check every paket yang dia download tu, betul tak? Sama tak checksum dia? Umpama macam apa orang kata, password lah. Macam you hantar data kan, orang hantar ke rumah kan. You dah ada checksum tu lah. Maksudnya macam kalau you tengok cerita apa tu nama, Saving Private Ryan. Bila tentera Amerika nak lalu apa dia akan tanya kan. Dia kata apa? Flash kan. Lepas tu orang tu akan jawab panda. Baru dia kan lalu. Dia sama macam tu lah. Maksudnya checksum tu dia bagi tahu. Bila dia nak masuk je komputer you, paket data tu nak masuk dalam komputer you, yang checksum ni dekat download accelerator dia akan tanya flash kan. So data tu akan kata tanda. Tu baru dia kata okey boleh masuk. Download. Masuklah dalam sekuen di tengah download. Ikutlah kedudukan you kat depan ke kat belakang. Itu gunanya checksum. Untuk download. That's how you maintain your data correctness while you are downloading. So macam mana rupa dia, dia adalah sequence of number yang sangat panjang. Dia macam ni lah, sequence of number yang sangat panjang. Dia akan checkkan dengan you punya paket yang you tengah download. So you can copy this checksum. Okay. So another thing about how to maintain data correctness, especially this one is when you are browsing. Okay. So while you are browsing, macam mana you maintain data correctness? UiTM pun ada. Okay. So UiTM pun ada. So kita boleh view at the certificate. So certificate UiTM plus sehingga 24 bulan 8. Okay. So dia menggunakan format RSA. So kita boleh tengok dia punya checksum number dia berada di sana. Dia menggunakan apa? SSH juga 256. So 256 bit ni umpama macam mustahil lah untuk you crackkan ni. Okay. So this is where your public key reside and so on. Ni banyak alam. This is the unique number. Okay. Yang mengesahkan ini adalah authentic website. Okay. So kalau you go to banking pun dia akan menggunakan sistem yang sama. Cuma company yang keluarkan yang verified dia punya certificate berbeza lah. So UiTM tadi kita tengok apa nama dia? Sectigo RSA ni kan. Okay. So for this one, Maybank katakan dia menggunakan ada. Okay. Tapi dia masih lagi menggunakan teknologi dia lagi advance lah. SSH 384. Kalau tadi kita tengok UiTM dia pakai teknologi lama lagi. Yang dia pendek sikit. So kalau nombor Maybank ni lagi kompleks lah. Dia punya number, dia punya apa orang kata checking. So dia punya ni sepatutnya akan lebih panjang. Okay. Tapi punya lagi pendek. Okay. Baik. Okay. So that one about how you maintain data correctness pada local host, maksudnya komputer yang tidak kena ke internet, ataupun bila you download something daripada internet, ataupun when you do communication dengan internet. Okay. So biasakan diri bila you go to banking or and so on, please check your certificate. Maksudnya kalau you rasa macam apa style dia kata duit kena tolak ke apa kan, for something you didn't do, kalau you terklik link orang ke apa, make sure you check your certificate. Dia tak susah pun. Bukan kena terror komputer ke apa kan. Maksudnya kalau you klik tu tiba-tiba dia bawa ke website Maybank katakan. Maybank lagi kena.
So let's say apa tu, link you up to Maybank. You just try cari gambar kunci ni, tengok dia keluar. Okay, sertifikat ni by Maybank. Okay, issue to Maybank by this. Valid tak? Itu soalan yang kita tanya pertama. Valid tak? Itu valid. Okay, kalau valid, okay lah. Just continue sikit-sikit tengok. Sama tak issue kat dalam ni dengan issue kat file. Benda-benda simple je. Okay, so valid form, valid to, benda yang sama. Okay, kemudian you tengok website dia. The main website adalah, okay, so be careful when you go to, especially yang melibatkan duit. Okay, okay, next one. So tak kisah macam mana you buat pun, okay, somewhere somehow data integrity akan ada problem. Okay, maksudnya masalah manusia, human, sometimes dan alam and so on. Okay, so for that we must always need a backup. Okay. Okay, so back to your question now yang tadi, yang tak faham yang hex. Dia simple je sebenarnya. Hex number ni kan. Okay. So bila kita kat sekolah, mula saya kena cerita benda ni. Okay. So bila kita cerita pasal benda ni, so basically, okay, kenapa kita kata the basic unit in computer is bit, sebab 0 pada komputer adalah 1 bit, 1 pada komputer adalah 1 bit. Okay. So sebenarnya komputer pun tak tahu 0 ke 1. Yang dia tahu ini 5 volt and above. Okay. Ini adalah 0, 5. Okay. Maksudnya dia based on the electrical current ataupun ampere. Kita ingat ampere, 5 ampere besar. Okay. Tak apalah kita cakap pasal voltage tu. Okay. Some teknologi dia pakai 3 volt lah. Okay. Untuk jimatkan. Okay. So kita pakai yang 5 volt punya, senang, yang teknologi lama punya. Okay. So komputer hanya faham state ini, maksudnya electrical current. Kalau lebih 5 volt, dia assume 1. Sorry, terbalik. Below 0. Anything below will be 0. Anything above will be 1. Itu yang kita kata sebagai digital signal. Okay. Sebab bila kita dapat signal, current ke apa ke, it will be digital. Dia tak digital. Okay. Sebab it will be dalam bentuk sinus. Macam ni. Okay. Maksudnya, bila you terima signal, okay, dia tak pernah dalam bentuk digital. Mana ada current elektrik yang cantik datang macam ni, macam ni tengok kan. Dia tak ada datang macam ni, mic macam ni, menipu semua. Okay. Itu bila kita dah digitalkan. Okay. So biasanya current elektrik dia akan datang. Okay. So dekat sinilah dia akan definekan. Dia kadang-kadang terlebih sikit, sebab tu macam elektrik TNB pun dia dapat tahu antara 220 to 250. Okay. So dia akan ada variable dia lah. So kita akan cut macam ni. Okay. So cut ni bukanlah 0. Cut ni adalah 5 volt. So anything below dia akan assume sebagai 0. Anything above dia akan assume sebagai 5 volt. So dari sinilah lahirnya digital. Yang ni pun tak boleh juga. Boleh lah dia buka macam ni. Ini dia ke bawah lagi Dan suara baru naik. So maybe ini dah 2 bit. Itu punya hertz komputer. Nampak? So ini yang komputer akan digitalkan. Okay. So bila dia dah dapat digitalizekan this one, so dia tahulah. Okay. So katakan dia punya frekuensi tu 1 bit lah. Okay. Maksudnya lebih kurang satu sama. So maksudnya this info. Okay. So pada komputer, dia dah digitalkan, barulah dia tahu this is off. Off state. Okay. Nama susah lah pula. This. Ni on. Dia definekan dia dalam bentuk off and on. Sebab dia dalam bentuk digital. Tapi manusia ni dia tak suka tengok benda panjang-panjang ni kan. Dah suka karangan panjang-panjang pun dia suruh lukis lah. So dia representkan kepada manusia dalam bentuk 0 and 1. Okay. So itu yang datang cerita by bit. Kita panggilkan sebab dia pairing either 0 or 1, on or off. Kita panggil dia sebagai binary number. Sebab dia ada dua je, 0 ataupun 1. Okay. So this is how nanti you all belajar lah dalam system. Okay.
So basically komputer bertindak dalam bentuk binary. Okay, so komputer kena on and off. So on and more or less than 5 volt, okay, or ampere. So dia akan katakan this one is off, and this one is on. So how dia represent to human? Barulah dia represent dalam bentuk either 1 or 0. Right? So itulah cerita sebenarnya macam mana dapat ya. So 0 is 1 bit, 1 is 1 bit. So since this number only have two things, so kita panggil ini sebagai binary number. Okay. So sebabkan kita try to slide, supaya saya tak tersasar. Okay. So the next one, dia cerita kat sini. Okay. So binary ni maksudnya 0 dengan 1 lah, 1 bit, 1 bit. Okay. So ini umpama macam unit conversion. Okay. So anything dalam komputer ni, you kena ingat it should be in term of 2 power of something. Dia macam ni. So maksudnya dalam komputer kalau kita kata 1 bit tu 1 bit lah. Either 1 ataupun 0. 0 atau 1. Okay. So the next one after 1 bit, Google je lah sebab tak ada dalam slide bit, byte ada satu. So, byte apa ada word. Right, so, ini cerita. Try this one. Oh sama tu bagi tak ada. Tak ada. So, tak ada apa lah dengan tak. Kita try this one pula. Ini umpama macam kilo apa tu? Sentimeter, kilometer, sentimeter, sentimilo, mikro, nano, mikro, mili, giga, mikro, nano, mikro, mili, senti. Saya tak ingat conversion. Dia tengok kat calculator, you all ada conversion to giga, tera. Okay. Dekat yang cerita takut. So, two small units together. Okay. Oh, semua tak nak cerita takut. Okay, so dia macam ni lah. 1 bit sama ada 0 or 1. Okay, so 1 byte. So 1 byte. So kebiasaannya komputer ni kita semua kita dalam bentuk byte. So 1 byte maksudnya sama dengan 8. So 8 bit tu apa maksudnya? Dia ada 8 sequence of 0 and 1. Biasanya kita besarkan macam ni lah. Okay. And then kita ada word. So one word biasanya dalam bentuk 16. Okay. So one word dalam bentuk 16 bit. Word 16 bit maksudnya dia ada 16 lah. Ini the sequence of 0 and 1. Ini ada tambah. So ini contoh one word lah. Okay. Ini biasa kalkulator lama. Okay. So kalkulator moden biasanya dalam bentuk one double. Okay. Ini sama dengan teknologi komputer yang lama. Okay. Itu maksud dia. Ini. Dia akan jadi lebih. Okay. Then port word kita panggil. Okay. And then next one will be two word, double word. Yang itu kita boleh sebut dekat Intel cepat. Port word saja. Basic equal to. Yes. Okay. So one. Sama dengan hanya teknologi kebanyakan komputer sekarang itu 64. Dia apa maksud 64 bit tu macamnya? Dia ada 64 set of. Okay. And what else? Yang saya tertinggal. Okay. Dia ada satu lah. One couple. Saya panggil sama dengan 4 bit.
So this is the translation, how we convert our. So nanti bila you all go to second semester, you all akan belajar conversion nanti. Okay. Okay, so yang tu that one. Okay, so by knowing this, apa yang you should know now, bila kita bercakap pasal kilo, tak apa gitu. Ini bilangan kosong. Okay, so apa ni namanya? Bila kita bercakap pasal komputer dengan siapa ni namanya, metric system, dia sedikit berlain. Sebab you kena ingat, in computer we talk about 2 to the power of 0. Okay, so maksudnya kalau saya kata 1 kilogram, kilogram. So 1 kg, berapa gram? Okay. So 1 kg senang lah. Kan? You dah tahu dah. 1 kg sama dengan 1000. Okay, menjadi 1000. Okay. So katakan kalau kilo, apa ni kilo? Mega. Mega kg. Ada tu mega kg. 1 mega kg. Boleh lah mega kg. Mega giga. Apa nama itu giga? Mega giga. Okay. Mega giga. So kalau 1 mega kg, maksudnya sejarah. Maksudnya dia adalah 1 juta. Okay. Maksudnya simple. Maksudnya sebenarnya dalam kg maksudnya sama dengan 1 darab dengan 1000. Anything is fine with another. Okay. Maksudnya kalau mega, darab dengan lagi 1000. Okay. Dalam apa ni namanya? Matrix simple. Dia straightforward. Everything is within 1000. Yang kat calculator all tu lah. Mega last one, aku kena stop kat giga lah. Mega ni konsep pula. Okay, so lagi satu giga. So, nanti soalan you pun mungkin. Mungkin kan? Okay, so maksudnya dia jadi 1 bilion. 1 bilion. Okay. Ni kalau kita bercakap dalam bentuk. Okay. But when you talk about computer, maksudnya bila you bercakap 1 kilobyte. Nampak? 1 kilobyte. So 1 kilobyte sama dengan berapa byte? Itu soalan dia. Sama dengan berapa byte? Sama dengan berapa byte? Ini bagi 1 kilobyte. Itu baru 1 kilobyte. Okay. So katakan kalau ini bagi. Dia berapa? Boleh type kat chat ke? 1000. 1000. Itu special ni kita bila jadi orang komputer ni. Kita lebih daripada orang matematik. Kita lebih sikit. Okay. So soalan kedua saya, kalau megabyte berapa? So kalau gigabyte? Kalau giga berapa? 1000. Kalau 1000 maksudnya lari lah. The value dalam apa ni, kita punya hard disk tu lari. Sebab you kena ingat macam saya kata, the number, okay, bila kita bercakap pasal komputer ni, you must relate to 2 power of something. Kalau you perasan kat sini, this is 2 power of something. 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4 I guess, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6. Komputer je saya cakap kan. Baik, 2 kuasa 6. Kita kena baca matematik guys. Tak ada. 2 kuasa 6. Ya betul. Nampak? So dalam komputer it must be 2 to the power of something. Itu yang kita nak kena. Okay. Kita buat random sikit lah. So ini kalau saya kata 16 byte, 16 megabyte. Okay. So kalau saya kata 32 gigabyte. Okay. So how conversion in computer, okay, especially in terms of memory and storage ni, dia lain sikit. So you have to remember that 1 kilo in computer dia tak sama dalam kilo dalam apa nama benda tu, kilo pada matrix. Okay. Matrix kilo dia adalah 10 to the power of 3. Okay. But computer, you must remember, computer work in binary. Maksudnya 2 hidup dalam per 2. Okay. Dalam gandaan 2. Okay. So when you talk about kilo in computer, dia akan jadi 2 to the power of 10. Okay. Itu benda yang paling penting kita kena tahu sebagai computer.
anything in computer it works with 2 power of 1. So in case of conversion of kilo memory size is 2 to the power of 10. So bila kita kata 2 to the power of 10, ya, aku jadi bilang pula mungkin. 2 to the power of 10, maksudnya dia akan jadi 1024. Baik. It will become 1020. Maksudnya 1 kilobyte bersamaan dengan 1204. Okay. Ini baru kita cakap pasal byte maksudnya dalam dia dah kelompokkan dalam bentuk satu ASCII code. Umpama macam satu A lah. Maksudnya kalau dia ada penuh orang kata 1000 kilobyte ni berapa ABC dia boleh simpan? Dia boleh simpan 1024 ABC. Faham tak? Maksudnya dia boleh type dekat notepad kan, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L kan, sebanyak 1024. Dia akan menghasilkan file sebesar 1. Okay. Okay, so bila kita bercakap pasal megabyte maksud dia power of 2 to the power of 20. So maksudnya cara mudah dia apa kita boleh buat adalah kita buat 1 darab dengan 1024 to the power of 10 darab lagi dengan 1024. And then we will get the okay. So sama juga dengan this one. So yang bawah ni sebenarnya dia sepatutnya sama dengan just that prime is okay. So the longer it be, the more you have to multiply with the 1020. This one akan jadi 1020. Ini tak ada dalam slide ini macam extra relation. Ini you all sepatutnya belajar next. Okay. Okay, so this one akan jadi. Fine. Ini baru kita bercakap dalam bentuk byte. Kita tak bercakap berapa bit dia simpan. Berapa 1 and 0. Yang ini kita bercakap kalau bahasa mudahnya, berapa banyak ABC dia boleh simpan. So kalau you ada file 32 GB, so by right, maksudnya sebenarnya berapa banyak ABC kita boleh simpan. So maksudnya 30 GB dia boleh simpan sebanyak saya tak boleh sebut lah. Dia dah lebih 34 bilion. 34 bilion ABC. Dia type lah 30 ABC 34 bilion tu. Dia dapatlah file dia bersaiz 32 GB. 34 bilion. Okay. So you must multiply with to the power of 10 of 1024. Okay. Itu size file di dalam. So next one. Talk about binary. Okay. So numbering system dalam komputer is very easy. Okay. Numbering system dalam komputer maksudnya dekat tadika dulu apa yang kita belajar. Apa yang kita belajar daripada tadika dulu. Okay. Kita belajar nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 okay. Sampai 100 semua kan. So maksudnya kalau kita ada nombor 100 buat. Apa kan? Sebab nanti dia lari gitu ya. 110. Nombor 110. 111 lah. Okay. Katakan nombor 111. Okay. So nombor 111. Okay. Kalau you tengok numbering tadi kan, dia ada kata ada 4, ada decimal ada. So nombor yang kita belajar daripada kecil sampai besar, kita panggil sebagai decimal number. Okay. Nombor per 10. Maksudnya nombor tu ada 10 nombor. Okay. Decimal number ni maksudnya dia ada 10 nombor. Nombor dia bermula, any numbering system, bila kita bercakap pasal numbering system, dia akan start dengan 0. So kenapa kita ada, kata dia ada 10 nombor sebab dia ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 0 until 9 adalah nombor decimal. Maksudnya nombor ni lah, nombor normal. Okay, decimal. So when you have decimal number, basically you can convert your decimal number to any other numbering system. So macam mana kita buat adalah kita bahagikan dengan base yang kita nak. Maksudnya when you want to convert decimal to binary, okay, decimal binary, okay, you must divide your decimal, okay, dengan root. Dapatkan dia punya bagi. Okay. So maksudnya you buat 111 divide by 2. Okay, sebab kita nak buat dalam bentuk kepada binary.
So 111 divided by 2, the closest will be 55, I guess. Okay. So bila 55, okay, so this next step apa kita kena buat adalah 111 minus dengan 55 times 2. Yang tolak 110. So our remainder will be, okay. So divide by another 2, you dapat 27. Okay, kalau matematik saya salah betul kan 27. So 27 will be 55 minus 8. 7 times 2. 4. And then 27 divided by 2, the closest will be 30. So, siapa suruh ambil nombor susah-susah? 27 minus minus 13 times 2. Okay. Which is equivalent to the remainder will be. Okay. Yang ni sebenarnya kita mencari remainder dia. So divide by 6. Okay. So 13. Salah simbol. Minus this one, so it will be something around 6 times. Kita nak buat sampai kita dapatkan remainder dia 0. Sampai kita tak ada benda nak dibahagi. Sampai remainder dia 0. Sampai kita tak ada benda nak. Hopefully I'm right. Kalau saya salah, tolong bagi tahu. 3. This one kita dapat 6 tolak dengan 3. Darab dengan 6 tolak 6. And then 3. Kita nak habis lagi. Okay. So this one 1. So 3 tolak 1 darab apa ni? Okay. So the last problem. So this one 0. So we will get here. Okay, remainder dia. Okay, 1 tolak dengan kosong darab 42. Okay. And then the last one dah kosong. Saya suka buat sampai dia kosong-kosong. So sama dengan kosong tolak. Kenapa saya suka buat macam ni? Sebab kita kena baca dari atas ke bawah. Okay. So saya suka baca dengan permulaan. Dia semua 0, baru saya suka. So we read it from bottom to top. So maksudnya dalam bentuk binary, 1111 dalam bentuk binary adalah 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. What kita check? Expert. Okay. So dalam decimal 111. Yes, betul. Baik. So dia sama sama dengan ni dalam bentuk binary. Okay. So daripada binary, sama juga kalau daripada decimal nak ke octal ke nak ke hex ke you divide lah. Okay. Cuma bila kita nak convertkan daripada binary ke octal dia lebih mudah. Once you get binary, it will be easy lah for you to convert to ada base 2 punya base 2 gandaan 2 punya ni orang kata base. Maksudnya octal 8 kan. Kalau 8 binary maksudnya 2 binary maksudnya 2 kuarter 1. 2 kuarter 1 sama dengan kan. Itu maksud binary. Okay. So kalau ni nak convert kepada octal, octal maksudnya 2 kuarter 3. 2 kuarter 3 maksudnya 8. Okay. Dan kalau you nak convert kepada apa namanya hex 16 maksudnya 2 kuarter 4. Sama dengan 16. Okay. So bila kita bercakap pasal octal number, okay, dia adalah nombor yang ada 8 angka. Maksudnya daripada 0 sampai 3. Okay. Kalau kita bercakap pasal hex, maksudnya dia ada 16 nombor. Okay. So hex number dia akan ada 16 mula daripada 0 sampai 15. Okay. Tapi sebabkan kita tak boleh nak represent 10, 11, 12, 13, 14, 15. So
So kalau you perasan kat calculator you all ni ke ataupun dekat calculator online kan, bila saya tekan hex, A sampai F ni dia so maksudnya dia represent daripada kosong sampai so maksudnya 10 jadi A, maksudnya 0 sampai 9 tu sama lah. And then 10 jadi A sampailah 15 jadi. Okay. So that is about numbering. So apa yang you boleh buat adalah kalau you nak convert kepada octal, when you have binary adalah you groupkan dia by 3. You ambil this one, you groupkan dia by kalau you nak groupkan hex, dapatkan hex, maksudnya you groupkan dia by 4. Okay. And then sebabkan you all tak tahu macam mana the conversion yet, ini you all akan belajar dalam 159. Di semester juga lah kot. No. Next semester you all part 1. Okay. Next semester you all akan belajar. So maksudnya kalau kita kata 111, sorry. So kita check kita buat dulu baru kita check. Betul tak? So kita masukkan dalam bentuk binary So 111 dalam bentuk binary dia 7. Ini 7. Tak apalah saya tekan Okay. 11101 maksudnya 5. And then 001 maksudnya. Okay. 1, 5 dalam bentuk so dalam bentuk hex yang ini macam itulah cari tekan je, tekan 0, 1, 1, 1, 0. So by right you dapat ini. And then 1 dapat ini. So ini dalam bentuk. Okay. So let's try to check. So tak. Kita check sekaligus lah. So masukkan je dalam bentuk. So 111. So betul tak? Dalam bentuk hex 6 okay. Dalam bentuk octal 157. Dalam bentuk binary 0110 111. Okay. Pokoknya tak ada soalan. Dan tak perlu risau pun. Okay. Dia tak tanya sampai tahap. This one you akan belajar again dalam 15. You don't need to work. Just need to know that conversion, anything related computer, it should be in terms of byte. So untuk kilo dalam komputer pun dia lain. Okay. It should be 2 to the power of. Okay. So base number kita tadi itulah kita. Okay. So you can read the notes for further information. Okay. So the last one, hello world example. Okay. So yang ini sebenarnya adalah cerita pasal ASCII code and so on. Okay. So basically komputer bila ni tengok dekat keyboard tu kat bawah ni tengok dia belik-belik kan. Okay. So dia ada lebih kurang 127 button. Okay. So ke semua 127 button tu 128 button yang pertama, okay, key yang pertama dalam komputer dia dikandungi dia berasaskan it is based on ASCII table. Rasa dia buka sana. Boleh buka kat sini. Okey, faham. Ustaz Demak tu biasa tekan. Mana tadi ASCII table? ASCII table. Maksudnya bila you tekan A besar ke, A kecil ke, apa-apa nombor, apa-apa simbol, dia nombor lah. Saya tekan macam nombor kan. So bila you tekan nombor kat keyboard ni, tekan nombor 4. Okay. Pada komputer, you tak masukkan nombor 4. Dia tak masukkan nombor 4, you masukkan nombor that one. 34 dalam bentuk hex. Maksudnya, bila you tekan komputer, okay, the data received by the computer. Let's say you tekan nombor. Ada kita contoh nombor tu. Katakan you tekan nombor 9. Okay. So, apa yang komputer terima adalah dia terima, okay, dalam bentuk binary ni, dia terima adalah, kalau kita tengok kat situ, dia kata 39 kan. Itu dalam bentuk hex. So, kalau dalam bentuk binary ni adalah komputer terima 011 and then 9 maksudnya 100. Betul tak? So, kita boleh check kat ni. So, dalam bentuk hex, kita masukkan. So, kita terima 011 100. Inilah binary data yang komputer akan simpan untuk nombor 9. Dalam kalkulator nak tekan apa? Okey. Dalam kalkulator, if I'm not mistaken, you kena tekan mode dulu. Mode and then you find the word base. Yes, you are right.
And then baru you select your base lah. Okay? Maksudnya you ada katakan dia nak masukkan nombor binary. Put all 0 and 1, you tekan bin dulu. And then you masukkanlah 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okay, you tekan sama dengan. Okay. So bila dah keluar dari situ, baru you pilih you nak convert kepada apa. Tekan kepada hex. Then baru you tekan hex kat atas. Susah, dia macam. Hopefully you faham lah. How to use the base dekat calculator. Okay. Dekat calculator yang biasa pun boleh buat juga. Yang tadi saya cerita kat calculator biasa. Yang dekat laptop ni senang lah. Yang kat window ni, just select for program. Okay. Okay. So, hopefully I answer your question. Okay. So, macam tu lah. Maksudnya bila kat komputer, this is the value yang dia. Okay. Maksudnya kalau you tekan kalau you tekan F lah. F. Pakai. You tekan Q. Q. Dia punya game ni selalu pakai button Q ni. Okay. So bila you tekan Q besar, dia tak sama dengan Q kecil. Okay. Bila you tekan Q besar, okay, pada komputer sebenarnya you memberi data. Q besar kita tengok kat sini. 51. Okay. So 51 maksudnya kalau you tekan calculator tu, you akan dapat 5 maksudnya 0.01. 1 maksudnya 0.00. Inilah data dalam bentuk binary. Kenapa? Dekat sini dia tak tulis 01, 01. Dia tak bagi. Sebab kita sebenarnya boleh translate sendiri hex kepada binary. Berapa lajunya saya translate? Agak dia buka. Okay. So kalau you tekan Q kecil, sebenarnya dia macam ni. Tengok Q kecil kan. Tengok dekat screen dia kata 7-1 in term of hex. So 7 maksudnya 0, 1, 1. 1. Atas saya pilih semua 1. 1 maksudnya 0, 0. Okay. So inilah data yang disimpan di dalam komputer. Okay. So it based on ASCII. Okay. So ASCII table ni dia limited lah. Dia daripada 0 sampai 127 dalam bentuk decimal. Maksudnya dia ada 128 lah daripada 0. Okay. Ingat dalam komputer dia cerita mesti start daripada 0. Nanti you belajar array lah apa kan. Dalam 1 to 6 you belajar array kan. Array address start dulu. So dalam komputer dia banyak start daripada 0. So 0 sampai 27 maksudnya ada 28 item dalam ASCII table. Ada 28 sorry. 128 item you can refer 128 you can refer to your ASCII. Maksudnya kebiasaannya semua ni ada di atas keyboard. Okay. Okay, so that's the first one. Okay, ASCII table. So ASCII table dia tak lengkap. Maksudnya ada benda yang dia tak boleh buat. Apa benda yang tak boleh buat? Itulah datangnya daripada kita punya utility program. Mana kita nak masukkan simbol ni? Bila buka ni kan? Character nak user. Dalam ASCII table mana ada? Kita tengok this one. Ada tak simbol? Saya tekan simbol ni. Ada tak ada? Simbol E Perancis. Saya tak tahu sebut apa. Latin small e with acute. Acute. Janganlah kot sebut dia. Ada tak? Tak ada kan? So mana datang ni? Yang ini tak ada. Faham tak? Yang ini semua tak ada di dalam. Dia tak datang sekali secara automatik di dalam ASCII table. Okay? So ASCII table ni dia limit 128. So untuk membolehkan kita buat simbol Jerman ni, simbol Ini aku lag ke cikgu yang lag ni? Sir yang lag ni? Relax ni. Yang lag. Select oi. Rasa. Okay, aku ingat aku lag tadi. Aku dah jam lah.
Saya okey ke? Sorry ya, betul. Saya tengah lag. Cik dah dapat saya kena tukar balik. Bukan lag. Saya disconnected. Internet saya reset. Sorry Where was I? This. Tadi lain berapa je? Okey. Sorry internet saya dia reset. Internet switch to dia reset. Internetnya okey. Okey. Sorry. Kata sorry apa tadi saya nak cerita? Saya tengah cerita pasal ni kan. Apa yang kita simpan. Limitation dia. Yes. Okay. Saya rasa bila saya buka benda tu dia kena. Tak apa. Okay. Kita try. Bila saya main dengan benda ni dia akan. Okay, so bila kita, maksudnya ASCII ni dia limit 128 karakter. Okay. Dia dah buat. Yes. So, apa ni namanya? Dia limit 128 karakter. Okay. So, untuk karakter-karakter yang unik macam Jawi, Arab, apa semua tu kan. So, kita tak boleh nak cater lah. Okay. So, how are we going to cater yang unik-unik ni? Okay. Untuk expandkan kita punya ASCII code, itulah yang diciptakan pula. Okay. Unique. So Unicode ni enable kita untuk gunakan karakter yang unik-unik ni, okay? Yang termasuk Jawi, Arab apa semua ni. Okay? Arab, Jerman, Rusia, Rusia ada tulisan ni. Okay? So, kita boleh gunakan all these unique character. Okay? So itulah kegunaan Unicode. Unicode ni sebenarnya stand for Universal Code. Yang apa ni? Superset. Dia lebih panjang. Okay? So kalau kita tengok beza dia, apa beza dia? ASCII code tadi ada 128, 0 sampai 127. Unicode ada sebanyak 2 kuasa 21. So kuasa kan? So dia akan dapat lebih kurang 1 juta. Okay? So dia ada lebih kurang 1 juta karakter lah dia boleh letak. So dia boleh letak Arab Jawi sama. Korea, Jepun, Rusia, India, segala lah. Okay? So dia lebih versatile. Okay? So yang dia kata can encode character from virtually all kinds of. Okay? Absidic. Okay? So Absidic ni nampak macam dia the extension of ASCII kan. Tapi sebenarnya Absidic ni dia totally, walaupun kata nama dia extended binary, tapi dia totally different dengan ASCII. Kalau Unicode tadi, dia adalah superset. Maksudnya, apa yang dah ada dalam Unicode, tak ada dalam ASCII code. Okay. Dia superset. Dia melengkapkan ASCII code. Okay. Tapi Absidic ni dia totally different. Walaupun nama dia nampak macam, dia lah penyambung, extended kan. Tapi sebenarnya dia tak ada kaitan. Kenapa dia tak ada kaitan? Sebab Absidic ni kita hanya gunakan di dalam mainframe. Kebiasaannya di dalam mainframe. Okay. Untuk ASCII code and Unicode kita gunakan dalam all personal computer punya environment. So any question? Habislah. Okay. So berita baik untuk you all tak perlu tahu. Okay. You all tak perlu tahu macam mana conversion binary number and so on. Okay. Apa yang you perlu tahu adalah how to read this. Okay. So let's try read this table. Okay.
Ha. So, kalau you all will translate this one, kita balik. Kita boleh balik. Kita memang kat rumah. Kita boleh endkan kita punya. Okay. Okay, betul eh. Then what else? So, siapa boleh translate benda ni, kita boleh end our session. Everybody? So, apa yang you perlu tahu, you perlu kena boleh buat yang ini. Okay? So, let's say you are given this sequence of hex. Okay? So, refer to the ASCII table. Apa maksud dia? You kena able to translate to the sentence. Or maybe you are given the sentence, translate to the ASCII. So, yang ini, anybody? Apa dia? Anybody? Dapat tak? Hopefully saya betul. Ada. Letak yang macam tu. Dia bagi lagi seminit. Kalau 54 binary code. Oh, tak payah. Saya nak tukar apa? Bukan kan? Tak payah tukar ke binary code. This is hex number. Okay. You tengok dekat ni, yang merah ni kan, dekat ASCII table ni. Okay. Ada ASCII table ni kan, dekat ASCII table ni. Ada merah ni. You tengok apa karakter dia sebenarnya. Maksudnya apa ayat, message yang saya cuba sampaikan. Yes! You forgot the space, my love. Merah. Space tertinggal, 20 space. Okay. And you punya alphabet tu sebenarnya salah. Maksudnya ada huruf besar, ada huruf kecil. Yang tadi saya kelang kabut random kan. Okay. So by right this message, okay, dia memang maksud dia thank you. Cuma 54, maksudnya saya gunakan T besar. Okay. So T besar. And then 68. Okay, dalam bentuk hex 68 H kecil. Okay. 61 A kecil. And then apa lagi? 4E. 4E. Boleh hilang 4E. 4E dia jadi N besar. Okay. So kena ingat in computer everything is case sensitive. Sebab tu nanti bila dia belajar programming dia akan kata case sensitive. Nak kalau reserve dia akan case sensitive. Ini space lah. Okay. So space saya gantikan dengan underscore lah. So tak space tak nampak pula kan. Okay. And then what else? 59. White stuff. And then 6F. F is O kecil. And then 75 is right? So it's at limit. So that's all for today. Thank you, class. Hopefully there is no question and saya terlupa. Thank you, sir. Keluar kan? Yes, saya. Lihat dia? Maaf, sir. Kena tahu apa dia tadi? Bukan conversion. Bukan conversion kepada binary ke hex ke and so on. You kena tahu conversion macam mana nak baca hex number. Okay, convert dia kepada ayat. Berdasarkan ASCII table. Itu je. Itu you all simpan untuk saya depan. Hex pada char. Yeah. Hex pada char betul. Based on the ASCII table. Okay. Dapat. Okay.
Tak faham lah, Hidayah dah faham dah. Alhamdulillah. Okay. So any other question? Tak ada ya? So kalau tak ada, tak payahlah ni. Tak ni. Malu-malu lah hantar private. Hantar je lah kan. Everybody, kawan-kawan pun nak tengok juga. Okay. So kalau tak ada, don't forget to fill your attendance. Okay. Sir. And have a time. Sir record tak video ni? Kelas ni? Record. Okay. Record. Terima Nanti saya try upload ke YouTube lah. Dalam next week. Okay. Sebab dia lepas saya habis session dengan you all, baru dia generate the video. Okay. So kalau tak ada kelas, I think that will be all. Tak ada kelas, tak ada soalan. Okay. I think that will be all for today. Okay. So don't forget to put in your attendance. Saya dah share dekat chat. Okay. Ada 8 orang itu. Okay. And then what else? And last one. Okay. So please install at least hopefully by next session on Friday lah. Maksudnya kelas kedua next week. Kita akan dah start play around dengan Alice. Alice tu apa? Alice tu Alice tu apa? Alice tu adalah compiler yang kita akan pakai kan Alice programming. Okay. So Alice programming ni dia very gaming punya animation punya type of programming. Okay. Dia something like this lah. Kita akan drag. Dia tak ada coding macam one state. Dia drag. Apa tu dia? Dia punya coding macam ni. Fill in the blank with the correct answer. Okay. So it's easy lah. It's not that hard. Cuma you kena mahir play around dengan dia. Dengan the code, dengan kat mana that function yang you nak buat. Okay. So don't forget to install Alice. So you just follow the instruction. Saya dah share dekat saya dah share kot. Dekat siapa nama dia? Dekat UFuture. UFuture. I think it's inside our course summary, I guess. Saya lupa apa nama folder tu. Scheme of work. Yeah. So I guess it's inside here. Ada. Installation of Alice. So you can download this one. Yes. Dia kurang macam tu lah. Okay. Kenapa pakai? Ini by MIT or something. Okay. Dia similar to that. Okay. Ini yang saya tu buat game. Yang yes. Ini by MIT. Saya lupa. Yes. Similar to this one. Yes. Okay. So try to install this one. Kenapa dia tak bagi pakai yang ni? Mungkin sebab yang ni boleh insert icon sendiri yang lebih kompleks lah. Okay. Dia try to reduce the complexity. Okay. So that will be all for today. Okay. Hopefully you can follow the step inside here. Okay. Dekat kita punya lecture notes, scheme of work. The installation is there. Okay. The step, bukan the file you download dari internet. Okay. So that will be all for today. Thank you class. Assalamualaikum. Thank you, sir.